امام الانبیاء دے غلاموں اللہ پاک نے پھر قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا لوگوں یاری کے دے نال لانی ہے، صحبت کے دی اختیار کرنی ہے، فرینڈ کنو بنانا ہے، اپنا دوست کنو رکھنا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ عرض کر دے مولا پھر تو یوں دس کنہ دے نال یاری لائیے۔ اج دے لوگ رنگ برنگیاں دکاناں پا کے بیٹھ گئے نے، بندہ پریشان ہے کہ اسی جائیے تے کدھر جائیے۔ میں کہا نا 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 لوگوں قرآن نو پڑھو تے صحیح، دل دے وچ عشق مصطفیٰ رکھ کے قرآن دا مطالعہ کر تے پہ قرآن تینوں ہر گل کھول کھول کے دسے گا، کیونکہ بدلے کا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے ہو تسا کی کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے ہو ایمان بھی لے کے آنا ہے، ایمان لیا تو بعد فرمایا پھر اپنے دل دے وچ میرا خوف بھی پیدا کرنا ہے۔ فرمایا اپنے دل دے وچ خوف پیدا کرنے تو بعد پھر تسی جدوں یاری لانی ہے، فرمایا نبی پاک دے نال یاری لانی ہے، جدوں یاری لانی ابو بکر صدیق دے نال لانی ہے، جدوں یاری لانی عمر فاروق دے نال لانی ہے، جدوں یاری لانی ہے عثمان غنی دے نال لانی ہے، اور لوگوں جدوں یاری لانی ہے مولا کائنات مولا علی شیر خدا دے نال لانی ہے۔ فرمایا لوگوں یاری جدوں لانی ہے اللہ دے سچے بندیاں دے نال یاری لانی ہے، اور لوگوں جدوں یاری لانی ہے داتا گنج بخش علی حجویری دے نال لانی ہے، لوگوں جدوں یاری لانی ہے جناب سلطان باہو دے نال یاری لانی ہے، لوگوں جدوں یاری لانی ہے پیر میرے علی شاہ دے نال یاری لانی ہے، اور لوگوں جدوں یاری لانی ہے بابا فرید دے نال یاری لانی ہے، اور لوگوں جدوں یاری لانی ہے میرا جڑا غوث اعظم ہوے گا عبد القادر ہوے گا، جدوں یاری لانی ہے غوث اعظم دے نال یاری لانی ہے۔ تے اسی تے تائیں آکھدے ہاں اسی کدی داتا صاحب دے مزار تے جاندے ہاں، کدی سلطان باہو دے مزار تے جاندے ہاں، کدی بابا فرید صاحب دے مزار تے جاندے ہاں، اور لوگوں کدی پیر میرے علی شاہ دے مزار تے جاندے ہاں، کدی کسے پیارے دے مزار تے جاندے ہاں۔ اسی دی کوئی گل کرتے ہیں میں گردش کو یاد کرتا ہوں، میں گردش کو یاد کرتا ہوں، تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، بس تیرے بندوں سے پیار، بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ اور امام الانبیاء دے غلاموں آج اسی بڑے پیر صاحب دا ذکر خیر سن واسطے آیا، جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پوچھیا گیا تانوں کیویں پتہ چلیا اے تسی اللہ کریم دے پیارے بندے ہو، تسی ولی ہو، اللہ کریم دے دوست ہو، تانوں کیویں پتہ چلیا؟ غوث پاک فرماندے نے لوگو میں جس ویلے اپنے گھروں باہر نکلدا سا علم دین پڑھن واسطے مدرسے دے وچ جانا، کلاس روم دے وچ جانا، فرشتیاں نے آواز دینی او جگہ دے دیو اللہ دا ولی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ سانو تو بچپن وچ ہی پتہ چل گیا سی کہ اسی اللہ دے پیارے ہیں۔ تے جناب غوث پاک جی تو گئے نا مدرسے پڑھن واسطے، لوگوں سنو اج ساڈے کالجاں یونیورسٹیاں سکولاں دے وچ رش لگے ہوئے نے، تے حفظ والے بچیاں دی تعداد بہت، قاری صاحب اس گل نوں سمجھ سکتے ہیں۔ ساڈے سکولاں رش لگا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی تعلیم یارو نہیں، وہ دے نال نال آ تعلیم ایسی ہے جنہیں قبر وچ بھی کم آنا۔ ماپے چلے جان گے بچے نے قرآن پڑھنا آندا ہوگا نا تو قبر دے تے فزکس بایو کیمسٹری نہیں پڑھے گا، قرآن سکھا کے گئے ہوگے نا اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا آندا ہوگا، تیری قبر تے کھلو کے قرآن پڑھے گی تو تیری قبر ٹھنڈی ہوگی۔ تو جناب غوث پاک گئے نا مدرسے، توجہ مدرسے کے پہلا دیہڑا استاد صاحب نے فرمایا پترا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام الانبیاء دے غلام غوث پاک دے مریدو، غوث پاک دے چاون والے ہو،
साडे गौसे आदम दियां किड्डियां शानां ने। गौसे आदम फरमाते ने, उस्ताद साहब ने फरमाया अब्दुल कादिर पढ़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे पाक ने फरमाया उस्ताद जी तुसा चुप कर जाओ, तुसा आगे नहीं पढ़ना, अब्दुल कादिर खुद पढ़ेगा। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वैसे पाक पढ़ते जा रहे ने, सपारे पढ़ी जा रहे ने, पूरा एक सपारा पढ़ गए ने, ज़बानी पढ़ गए ने, तीजा सपारा भी ज़बानी पढ़ गए ने लोगों, तीजा सपारा भी ज़बानी पढ़ गए ने, चौथा पारा भी ज़बानी पढ़ के मैं शार कर दवा। गौसे पाक ने पूरे 18 सपारे ज़बानी सुना देते हैं। फरमाया पुत्रा अगे क्यों नहीं पढ़ता? आपने फरमाया उस्ताद जी मैं अपनी अम्मा जी दे गोद दे विच सा, मेरी मां जो मैनू लोरी दिंदी सी, अल्लड़ पल्लड़ बावे दी लोरी नहीं सी मिलती, कोई म्यूजिक नहीं सी चलता। मेरी मां जो मैनू लोरी दिंदी सी अल्लाह दा कुरान पढ़दी सी। उस्ताद जी मेरी मां नू 18 सपारे ज़बानी याद ने, मेरी मां बार बार यही गर्दान पढ़दी रहंदी सी ते मैं सुन सुन के याद कर लिया। लोगों मेरे गौसे आज़म दी शान है जेड़ा कुरान पाक अम्मा जी दे कोल सुनदे ने ते ज़ुबानी याद कर लेंदे ने। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे, दुनिया की ये शान है खिदमत गारों की ये शान। और सारे बन जाओ ना दीवाने बन के सारे सराखा, ये शान है खिदमत गारों की ये शान है, खिदमत गारों की ये शान है, खिदमत गारों की सरकार का आलम। ये तो गौसे पाक दी शान है, तो साडे नबी दी की शान होगी। हर कोई फिदा है बिन देखे। मगर दिन मास्टर देवीदास महफिल थी, उत्थे मैं शेर पढ़िया, उत्थे भी दीवाने इस शेर ते बड़ा मचले। मैं उन्हें आख्या सी हर महफिल हुण भी मैं गल कह लगा, उत्थे भी गल की। मैं क्या मैं शेर हर महफिल पढ़ना है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हर महफिल असीं पढ़ते हैं कि सरकार नजर करम कर दें। अज राती यारों असीं जाके सो जाइए ना, साडियां अखां बंद हो जान, दिल दी अखां खुल जान। सुपने दे विच मैनू माही मिलिया तो मैं गल विच पा लिया बावां, डरदी मारी अख ना खोला किते फिर ना बिछड़ जाऊं। अल्लाह करे वो घड़ियां आ जान, सरकार साडी खाब दे विच आके आए हाय गुनाहगारां दी ईद हो जाएगी, सरकार दी जदों दीद हो जाएगी। आ शेर हुण इस शेर वास्ते मैं तमहीद बनी है, शेर सारे ने पढ़ना है। अल्लाह करे सरकार जरूर मेहरबानी करेंगे, क्योंकि फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में मुमकिन नहीं कि आका को। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे।